tayo guys, workout. Workout ako guys. So, mag 7 p.m. na dito guys. I know, mag 8 na pala, 8:30 na pala. So, malapit na mag 9 guys. Mag-workout ako kasi ano dito, medyo malamig ito sa Mac guys. So, ayan. Work tayo guys. So hot. Workout tayo guys. Sobrang init. So actually sobrang init guys. Workout tayo guys. Workout. Siblings. Workout tayo guys para sumeksi naman tayo kahit papaano. Para hindi tayo pagpapalit ng asawa. Charot. Kala mo naman may asawa. Charot. Jowa lang meron ako ngayon. Sana all. Sana all may jowa lang yak. Workout. Charot. Teka na ako. Kailangan mag-workout para uwi ng Pilipinas, guys. Our mga kamamsi. Ay, sexy. Sana all sexy. Sana sexy. Sexy. That sexy. Sexy. To sexy. Sexy, everyone sexy. That is sexy. Wow. Workout. Workout tayo guys. Workout.